नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 20 डिसेम्बर शनिवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही सरकार बड़ भेटी, नुआ वर्ष कमिब गैस दर। आगामी वर्ष आपण किसी भल खबर नहीं कि आसी। आपण जानुआरी 1 रे नूतन वर्ष पालन करुवा समय सरकार आपण को एक उपहार मध्य देई पारंती। प्रति मासर 1 तारिख रे अनेक आर्थिक नियम एवं मूल्य परिवर्तन करा जाए। एथर साधारण लोकंक द्वारा व्यवहृत गैस सिलिंडर मूल्य ह्रास पाइपारे बोली आशा करा जाउची। परवर्ती खबर, क्रिकेट महोत्सव आईपीएल 2026 आरंभ होबाकू, किंतु आईपीएल आरंभ होबा पूर्वरु ही पंजाब किंग्स पाई खराब खबर आसीची। पंजाबर स्टार बोलर युजवेंद्र चहलंक स्वास्थ्य अवस्था एबे बहुत खराब एवं डाक्तर माने तांको विश्राम नेबा पाई परामर्श दैचंती। युजवेंद्र चहल प्रकाश करिसंती जे से डेंगू एवं चिकन गुनिया पीड़ित अछंती। परवर्ती खबर, जलुची बांग्लादेश। छात्र नेता को हत्या नहीं बांग्लादेश रे व्यापक हिंसाकांड। छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी हत्यार प्रतिवाद रे तांको समर्थन माने राजरास्ता को ओह्लाइछंती। उस्मान हादी नेतृत्व में गत वर्ष बांग्लादेश रे छात्र आंदोलन मुंड टेकिथिला। डिसेम्बर 12 तारिख रे मुखाबिंधा दुर्बृत्त गुली करथिले, तांकर मृत्यु होईची। एहा परे स्थिति नेइछि उग्र रूप। परवर्ती खबर, विधायकों दरमा वृद्धि निष्पत्ति रे लागिब ब्रेक। यू टर्न नेला शासक दल। राज्य रे विधायकों दरमा और पेंशन 3 गुणा वृद्धि को नहीं जन असंतोष बढ़िबा परे शासक बीजेपी निज निष्पत्ति बदलाइछि। जो विधायक माने विधानसभा बिल पास करथिले सेमाने आज निजे मुख्यमंत्री को भेटी यार पुनर्विचार पाई लिखित अनुरोध करिसंती। केंद्रीय नेतृत्व असंतोष एवं विरोधी दल नेतांक दरमा प्रत्याख्यान पर दल चापरे पड़िथिबा चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर, नुआ वर्षरू राजपथरे गाड़ी चलाउथिले सावधान, अधिक स्पीड हेले आपे कटिब चालाण। केंद्र सरकार 2026 सुधा देश में सैटेलाइट आधारित टोल व्यवस्था को लागू करने को जाउछंती। एही नुआ नियम अनुसार टोल गेट रे गाड़ी अटकाइबा को पड़िबो नाही। घंटा प्रति 80 किमी बेगरे गाड़ी चलाइले कैमेरा द्वारा सीधा सड़क बैंक खातारू टंका कटिजिवो। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी संसद रे एने सूचना दैछंती, किंतु एथिरे एक बड़ सतर्क घंटी रही। जदि आपण 2टी टोल प्लाजा मध्य थिबा दूरता को निर्धारित समय पूर्व अतिक्रम करती तेबे सिस्टम आपण को द्रुत गति पाई चिन्हट करिवो एवं ऑटोमेटिक चालाण कटिवो। समय बंचाइबा चक्कर रे जोर रे गाड़ी चलाइले जोरिमाना दबा पाई पड़ी पारे। परवर्ती खबर, राजक्षमा आवेदन खारज कले राष्ट्रपति। फांसी खुंटरे झुलिब 2 वर्षर शिशु को दुष्कर्म और हत्या करिथिबा नर राक्षस। महाराष्ट्र अभियुक्त रवि अशोक घुमारे 2012 मसीह जड़े 2 वर्षर कुनी झील को चॉकलेट लोभ देखाई अपहरण करने सह दुष्कर्म नृशंस हत्या करथिला। सुप्रीम कोर्ट यह जघन्य अपराध विवेचना करी 2019 रे मृत्युदंड देइथिले। बंचिबा पाई शेष आशा भावे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकट में राजक्षमा भिक्षा करथिला, किंतु राष्ट्रपति यह सीधा सड़क अग्राह्य करि दैछंती। फल खूब शीघ्र दोषी को फांसी दियाजिबो। नुआ वर्ष रे मोदी सरकार बड़ उपहार। जानुआरी 1 रु सस्ता हेबो एई सबु जिनिस। देशवासी खुशी खबर, नूतन वर्ष 2026 आरंभरू सारा देश में गैस दर कमिबा जाउछि। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB घोषणा अनुଯାयी जानुआरी 1 रु CNG एवं घरोई PNG ग्राहक माने यूनिट पिछा 2 रु 3 टंका पर्यंत संचय करिपारिबे। नुआ नियम रे दर निर्धारण पाई थिबा 3टी जोन को ह्रास करी 2टी करा जायछि। एबे प्रथम जोन पाई दर मात्र 54 टंका स्थिर करा जायछि, जहा पूर्वरु दूरता अनुसार 80 रु 107 टंका पर्यंत थिला। यही नूतन व्यवस्था द्वारा परिवहन खर्च कमिबा सह रोसई घरर बजेट रे मध्य ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति मिलिबो। परवर्ती खबर, समूह स्नातक स्तरीय परीक्षा नियुक्ति पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एतिरे मोट 1576 पदवी पाई नियुक्ति दियाजिबो। एने ओडिशा कर्मचारी प्रवण आयोग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि।
ତେବେ ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। OSSCର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ GST ଅଫିସର ପଦବୀରେ 54 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 5ଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ, 41ଟି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, 52ଟି ସମବାୟ ସୋସାଇଟି ନିରୀକ୍ଷକ, 58ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସଂଶୋଧନ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର, 146ଟି ବ୍ଲକ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, 57ଟି ଅଡିଟର ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସାଇଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, କୃଷି ବିଭାଗରେ 20ଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 28ଟି, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 11ଟି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ 39ଟି, ଓଡ଼ିଶା କାରାଗାର ଓ ସଂସ୍କାର ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 15, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି, ସିଟି GST କମିଶନରେ 32ଟି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 19, ରାଜ୍ୟ CDR କମିଶନରେ 3ଟି ଓ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 255ଟି କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 374ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 49ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଜି ରାମଜି ବିଲ୍। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଜି ରାମଜି ବିଲ୍। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ। ଏବେ ମନରେଗା ବଦଳରେ ଚାଲୁ ହେବ ଜି ରାମଜି କାର୍ଡ। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜି ରାମଜି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯଦି ଏହା 2.86କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 18,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି 51,480 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ 9,000ରୁ 25,740କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି କନେଷ୍ଟବଳ, କ୍ଲର୍କ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏହି ନୂତନ ବେତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 6,39,000 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ପୋଲିସ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ଧରପଗଡ଼। ବାଲି ଓ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 134 ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ମଗଲର ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। ଚୋରା ବାଲି, ମୋରମ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମାଫିଆ ତଥା ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି। ଘନ ଘନ ରେଡ୍ ସହ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉଛି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଚଳାଇଥିଲା ଅପରେସନ ଧରପଗଡ଼ ଅଭିଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତିକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି EKYC ପୁରା ହୋଇନଥିଲେ
सरकार ई केवाईसी को बाध्यतामूलक करिसंती। जदि आपणकर ई केवाईसी असंपूर्ण थाए तेबे परवर्ती किस्ती आपणक अकाउंट रे जमा हेबो नाही। द्वितीयटी हेउची जदि आपणक बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होई नाही किंबा डीबीटी सेवा सक्षम होई नाही तेबे टंका स्थानांतरित हेबो नाही। ताले दर्शक बंधु पीएम किसान 22तम किस्ती मिलिबा पूर्वरु आपण एई सब काम गुड़िक कराई नियंतु। परवर्ती खबर दिल्लीर 50% कर्मचारी घर काम बाध्यतामूलक राजधानी रे AQI क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि जहाँ दिल्ली सरकार को यही पदक्षेप नेबाकू बाध्य करिछि। क्रमागत भाव में बढ़ुथिबा प्रदूषण को दृष्टि रे रखी दिल्ली सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नैछंती। सरकार घोषणा अनुसार वर्तमान राजधानी समस्त प्रतिष्ठान रे 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम बा घरे रही काम करिबा बाध्यतामूलक करा जाइछि। दिल्ली सरकार श्रम विभाग अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। एहा अनुसार निर्माण श्रमिकों को 16 दिन पई 10,000 टंका क्षतिपूरण मध्य दियाजिबो। परवर्ती खबर ई श्रम कार्ड थिले मिलिबो बड़ फायदा। खाता को आसीबो 1500 टंका सह मिलिबो 2 लाख टंकार बीमा। केंद्र सरकार ई श्रम योजना अधीन रे असंगठित क्षेत्रर श्रमिक मानक मिलुछि एकाधिक सरकारी सुविधा। यही कार्ड थिले हिताधिकारी को 2 लाख टंकार दुर्घटना बीमा, 60 वर्ष पर मासिक 3000 टंका पेंशन एवं 1500 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबार व्यवस्था रही। 16 रु 59 वर्ष बयसर जेकोसी श्रमिक जहाँक मासिक आय 15,000 टंका कम सेमाने एही योजना रे शामिल होई परिबे। एही सुविधा पाइबा पई आपण eश्रम.gov.in पोर्टाल किंबा निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे जाई पंजीकरण करि परिबे। आवेदन पई केवल आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर आवश्यक। जदि आपण एजाए पंजीकरण करि नाहंती तेबे आज ही आवेदन करि निज भविष्य सुरक्षित करंतु। परवर्ती खबर सर्टिफिकेट नथिले मिलिबो नाही पेट्रोल। दिल्लीर वायु प्रदूषण भयंकर स्तर में पहुंची पर दिल्ली सरकार कड़ा पदक्षेप नैछंती। डिसेम्बर 18 ठारू वैध PUC सर्टिफिकेट नथिबा जानवाहन को पेट्रोल पंप रे पेट्रोल दियाजिबो नाही। कैमेरा माध्यम रे एहार निरीक्षण कराजिबो। एहा सहित दिल्ली बाहरु आसुतिबा BSVI नॉर्म तळे थिबा जानवाहन विशेष करी ट्रक और कमर्शियल गाड़ी गुड़ी को सहर को प्रवेश निषेध करा जाइछि। परवर्ती खबर दिल्ली विश्वविद्यालय रे ओडिया पढ़िबे छात्र छात्री। मातृभाषा सह गौरवमय इतिहास जानिबार मिलिबो सुजोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय रे प्रथम सेंटर फॉर ओडिया स्टडीज सफल हैला केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानक उद्यम। राज्य बाहर कौनसी केंद्रीय विश्वविद्यालय रे प्रथम थर लगी ओडिया भाषा को नहीं प्रतिष्ठा हेबाकू जाउची एभली केंद्र। ओडिया भाषा और गौरवमय इतिहास एवं देश पई महत्वपूर्ण आवेदन को ध्यान रे रखी दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ पदक्षेप। परवर्ती खबर खसिला सुना और रूपा दर। क्रमागत आकाश छुआ पर खसिला सुना और रूपा दर। रेकर्ड भांगुथिबा सुना रूपा दर ह्रास पाइछि। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 1113 टंका कमिछि। 1,33,249 टंकारु 1,32,136 टंका को खसिछि सुना। 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,019 टंका ह्रास पाइछि। रूपा दर किलोग्राम प्रति 1,446 टंका ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर 2026 ପାଇଁ स्कूल छुट्टी तालिका प्रकाश। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु आसंता 2026 वर्ष ପାଇଁ छुट्टी तालिका प्रकाश पाइछि। आसंता वर्ष रविवार व्यतीत 22टी छुट्टी हेबो। एथिरु छुट्टी तालिका रे थिबा नेताजी जयंती, साधारणतंत्र दिवस, उत्कल दिवस, स्वाधीनता दिवस, गणेश पूजा और गांधी जयंती विद्यालय रे पालन करा जिवो। ग्रीष्म प्रवाह को अनुमान करी मे 6 तारिख रु जून 17 तारिख पर्यंत मोट 38 दिन खरा छुट्टी रखा जाइछि। सेहीपरि दुर्गा पूजा और शीत समय रे 8 दिन लेखाएं छुट्टी रही। पूजा छुट्टी अक्टोबर 17 रु 26 जाए हेबाकू थिबा बेले डिसेम्बर 23 रु 31 तारिख जाए शीत छुट्टी तालिका रे रही। जिला शिक्षा अधिकारी अनुमति क्रमे 2 दिन स्थानीय छुट्टी दियाजिबो। परवर्ती खबर बढ़िला स्टाइपेंड टंका। बढ़िला आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक PG छात्र छात्री स्टाइपेंड। पूर्वर मिलुथिबा स्टाइपेंड रे वृद्धि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। उभय पाठ्यक्रम रे 120 PG छात्र छात्री उपकृत हेबे। 2026 जानुआरी पहिलारु नुआ स्टाइपेंड लागू हेबो। प्रथम वर्ष PG छात्रंक मासिक स्टाइपेंड 31 रु
48,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 32,000ରୁ 52,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 33ରୁ 55,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହାଉସ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 17,000ରୁ 30,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଉଭୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଭିସା ସେଣ୍ଟର। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3,000 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଭିସା ପାଇଁ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଆଉ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 30ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡିବିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ତାହା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 8,16,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଛି, 96% ଇକେୱାଇସି ସରିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଛି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତ 15 ମାସ ସରକାରରେ ଇକେୱାଇସି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। 96% ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 4% ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। 6,95,530 ଜଣ ମୃତ, 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 ଆଇଟି ଦାତା କାର୍ଡ଼ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟା ଯାଇନାହିଁ, ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।
दर्शक बंधु जदि वीडियोटी भल लगी थाए लाइक करंतु शेयर करंतु जदि चैनल को नुआ करी आछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। रहूची जय जगन्नाथ।